हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर दोपहर के 1 बजे कराची में इतना हैवी रेन हुआ, इतनी ज़्यादा बरसात हुई। मैं कह रही हूँ अल्लाह पाक करे ये जो बरसात है ना सबके लिए बाइस रहमत हो, किसी के लिए भी ज़हमत का सबब ना बने। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरे घर का जो है ना गैलरी है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है ग्रिल से मैं यहाँ से हाथ गुजार करना परिंदों के लिए जो भी मुझे खाने के लिए चीज़ मिलती ना यहाँ पे रख देती हूँ। तो दिन का आगाज़ आप हमेशा जो है ना सदक़े से किया करें, और परिंदों को खाना डालना ये बहुत जो है ना सदक़े का काम है, नेकी का काम है आई थिंक। और मैंने जब से ये हैबिट बनाई है ना मुझे इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने हाथों से परिंदों के लिए कुछ रखती हूँ। वो जब खा जाते हैं ना, ख़त्म कर जाते हैं खाकर, तो मुझे खुशी बहुत होती है। यहाँ पर मैं चावल भी डाल देती हूँ, सम टाइम कच्ची दाल रख देती हूँ, और बिस्किट का जो चूरा होता है ना वो भी रख देती हूँ। आप भी इस तरह ज़रूर किया करें, अपने घर में ऐसी जगह बनाएं। मेरे पास छत तो नहीं है, हम फ्लैट्स में रहते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अच्छा जी, कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे। कल ना ईद के बाद मैंने कपड़े धोए ही नहीं। जब से ईद गुज़री है मैं इतनी कोई शदीद बीमार थी। आपको पता है व्लॉग्स भी जो है ना कभी-कभी अपलोड करती हूँ, कभी बीच में छुट्टी कर देती थी। तो फिर कल मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे कपड़े धोए। रात को 7 बजे तक कपड़े धोती रही, बीच-बीच में रूटीन का काम भी, खाना वगैरह भी बनाती रही, और बाकी सारे काम जो भी होते हैं घर के छोटे बच्चों के वो भी करती रही। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कपड़े धो लिए थे। इंसान अगर हिम्मत कर ले तो क्या नहीं कर सकता, अल्लाह पाक मदद कर देते हैं फिर। अच्छा, अच्छी बात ये है कि मैंने यहाँ से जब रस्सियों से कपड़े उतार लिए ना उसके फ़ौरन बाद इतनी हैवी रेन होना शुरू हो गई, इतनी कोई बरसात हो रही थी। मैंने कहा शुक्र है मैंने कपड़े यहाँ से हटा लिए, नहीं तो फिर दोबारा गीले हो जाने थे। अच्छा, मेरी बेटी आयशा की तबीयत सही नहीं ना, वो कुछ भी नहीं खा रही, तो उसके लिए आज मैं सोच रही थी कि जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। तो बरसात अल्लाह करे रुक जाए तो फिर मैंने उसके लिए जो है फ्राइज़ बनाए, और वो भी 2-3 ही उसने खाए, बाकी दूसरे बच्चों ने खा लिए। बच्चा अगर बीमार हो ना तो भी माँ ही बीमार होती है। रात को बार-बार मैं उसको उठ के चेक करती कि अल्लाह करे इसका बुखार ज़्यादा ना हो। मैं अकेली रहती हूँ ना, तो अगर बच्चा मेरा बीमार है या कुछ है तो मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। हमारे ख़ानदान में कज़िया हो गया था, तो आयशा की तबीयत की वजह से मैं जा भी नहीं सकी। बार-बार दिल इतना उदास हो रहा था कि मुझे जाना चाहिए, इतना करीबी रिश्ता है हमारा। तो जॉइंट फैमिली में जब हम होते हैं तो ये होता है कि हम बच्चे अपने जो है अपनी सास-ससुर के पास छोड़ सकते हैं, खुद कहीं आ जा भी सकते हैं, लेकिन अलग जब हम रहते हैं ना तो फिर हम कहीं आने-जाने के लायक भी नहीं बचते। और ख़ास तौर पर अगर छोटे बच्चे हों, सारी ही ज़िम्मेवारियाँ जो है ना ए टू ज़ी हमें ही खुद पूरी करनी होती हैं, तो इसलिए बाउंड बड़े हो जाते हैं। जो लड़कियाँ जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं वो सोचती हैं कि अकेले रहने में मज़ा है, जो अकेले रहती हैं ना फिर वो ये चीज़ें सोचती हैं कि जॉइंट फैमिली के साथ ये फ़ायदे हैं। खैर जो जिस हाल में है वो उसमें खुश नहीं है, ये तो इंसान की फ़ितरत है। बेहतरीन तरीका ज़िंदगी का यही है कि आपको अल्लाह पाक ने जो भी दिया है ना आप उसमें खुश रहें। ज़िंदगी जो है ना बड़ी अनसर्टेन है, यहाँ पर कहीं पे जो है ना कोई खुशियाँ मना रहा होता है और कहीं पे कोई दुःख की कंडीशन में गुज़र रहा होता है। तो हर एक की लाइफ़ में जो है ना चैलेंजेस हैं, बस फ़र्क ये होता है कि कोई अपना दुःख काट के आया है और कोई अभी काट रहा है। तो किसी को भी खुश देखकर ये ना सोचें कि ज़िंदगी भर इसने ऐसी खुशियों में गुज़ारी है। लाइफ़ जो है ना सबकी इतनी आसान नहीं होती। बस कुछ लोग जो है ना अपने गमों को छुपाने का एक सलीका सीख लेते हैं, और कुछ को अभी समझ में नहीं आ रहा होता कि उनको अपने गम के साथ कैसे डील करना है। यहाँ पर मैंने ये अपना ड्रेस काट के रखा था, इस पे 2 लेसेस मैं लेके आई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इस पे कौन-सी अच्छी लगेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन-सी जो लेस है ना वो इस शर्ट पे सूट कर रही है। यार पता नहीं क्या मसला है, जब से मैंने स्टिचिंग सीखी है ना मेरे कपड़े ऐसे आलतू-फालतू हो गए। मतलब मैं वैसे ना टेलर से सिलवा पा रही हूँ, ना खुद टाइम दे पा रही हूँ। मैं दूसरों के सी लेती हूँ, अपने नहीं सी पाती।
میں ایک ذہنی کشمکش میں پھنس گئی ہوں کہ میری کوئی ڈریس کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں لیسز ہیں، ایک آف وائٹ ہے اس کے بیس پر اور دوسرا پنک کلر اس کی پرنٹ پہ میچ ہو رہا ہے۔ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا، اوپر سے ماسی صاحبہ بھی نہیں آئی، کرتی تو وہ صرف فلور کا کام ہے، آج وہ بھی ان کا جو ہے نا مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنا حصے کا کام اتنا چمکا کے کر رہی تھی، کچن صاف کیا، پھر فریج صاف کی، لیکن ابھی مجھے وہ بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی دوپہر کے 2 بج رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہے، تو مجھے فائنلی صفائی بھی خود ہی کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ میں نے برتن دھو لیے سارے اور ناشتہ وغیرہ بھی بچوں کو دے دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا جو ہے نا میں نے کل رات کو جو پلاؤ بنایا تھا، میں نے سوچا وہی گرم کر کے دوں گی، کیونکہ کسی نے کل کھایا ہی نہیں تھا بچے اچھا مجھے دیکھ کے نا بڑا رش کرتے ہیں لوگ۔ میں جو ہے اپنی سرکل میں اپنی کزنس کی اور سب کی جو ہے نا وہ مجھے ایک ایز اے سیلیبریٹی سمجھتی ہیں کہ میں بڑا اکیلا رہتی ہوں اور میرے ہسبینڈ کی اتنی اچھی جاب ہے، سب ہے، لیکن میں سوچتی ہوں میری لائف میں کسی ہیلپر کی، کسی انسان کی کتنی کمی ہے۔ میری امی بھی مجھ سے دور رہتی ہیں، نہ وہ میرے پاس پہنچ پاتی ہیں، نہ میں ان کے پاس پہنچ پاتی ہوں، نہ میری یہاں پہ کوئی فرینڈ ہے، نہ میں کہیں آنے جانے کی اتنی شوقین ہوں۔ تو میرا دن جو ہے گھر کے کاموں سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دور سے بیٹھ کے لوگ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ کوئی اپنے اوپر اسپینڈ کرتے ہوں گے، گھومتے ہوں گے، کراچی اتنا لگژریس سٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی شہر بڑا خوبصورت ہے، گھومنے کی جگہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت گھومتے ہی رہیں گے۔ یہاں پر جو گھومنے آتے ہیں، ٹور کرنے آتے ہیں، وہی روزانہ گھومتے ہیں، باقی جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ روزانہ اگر میں تیار ہو کے مالس میں گھومنے چلی جاؤں گی تو پھر میرا گھر کون چلائے گا، میرے بچے کون دیکھے گا؟ اور اس طرح کی جو اگر میں بیوی بن جاؤں اپنے ہسبینڈ کی تو وہ کتنے پریشان ہو جائیں گے مجھ سے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، میں یہاں پہ اس لیے یہ بات کر رہی تھی کہ کسی کو بھی دیکھ کے نا اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی لائف میں ایسے ہوگا۔ ہر ایک کی لائف کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں۔ اگر میں اکیلی رہ رہی ہوں، جوائنٹ فیملی کا کوئی برڈن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے خود اپنا برڈن جو ہے نا ہر وقت خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، کسی کی سپورٹ کے بغیر۔ اس سے ہوا یہ کہ میں بہت اسپریچول ہو گئی ہوں، مجھے جو ہے نا اللہ پاک نے اتنا مضبوط بنا دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کوئی آئے نہ آئے میرے سپورٹ کے لیے، میرے پاس ایک ذات ہے جو ہر وقت رہتی ہے اور وہ میرے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے مجھے ایسے سنبھالا ہوا ہے، کوئی اور انسان بھی نہیں سنبھال سکتا مجھے، اور بے شک اللہ پاک ہی ہیں جو سب کو سنبھالتے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ یہ دوپہر 1:30 بجے کا کلپ ہے۔ یہاں پر برسات اتنا ہیوی ہونا شروع ہو گیا تھا، بس دل سے یہی دعا تھی کہ اللہ پاک کرے یہ برسات جو ہے نا باعث رحمت ہو سب کے لیے۔ اللہ پاک کی برسات کرنا ہی ہمارے لیے بہت رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ پاک کرے اس سے کسی کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اللہ حافظ۔